verse 12 with Jesus speaking to his disciples and to the Jews, the Pharisees, and the people around him at the time. Entonces vamos a empezar en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, donde Jesús está hablando con sus discípulos y con los judíos. Just to recap, last week Pastor Bob was telling you about the woman caught in adultery. Para hacer memoria, la semana pasada el pastor Bob hablaba sobre la mujer en el adulterio. And it's a wonderful account because in that account we see the grace and the mercy of God. Y es una maravillosa acotación porque en esta acotación vemos la maravilla y gracia de Dios. We don't see the judgment. We don't see the harshness of the law. We don't see the legalism, but we see God's love and mercy as the woman is forgiven. No vemos el juicio y no vemos la ira de Dios, sino que estamos viendo la legalización y estamos viendo el amor de Dios. We're going to pick up right after that account where Jesus continues discussing this issue of judgment. Vamos a retomar desde este punto donde Jesús está discutiendo este asunto. So we're going to start at verse 12 with Jesus saying to them, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Entonces vamos a empezar en el versículo 12, donde decimos, yo soy la luz del mundo. El que camine conmigo no va a caminar en la oscuridad, pero va a caminar en la luz de la vida. It's interesting to think of light because we tend to think of light for illumination, to see. Es interesante pensar en la luz porque pensamos en la luz como iluminación para poder ver. But in the first century mindset, light also meant understanding or knowledge or wisdom. Pero en el primer siglo también se refería a la luz al entendimiento o el conocimiento. Jesus tells us here that if we follow him, if we walk with him, then we will walk in understanding. Jesús nos dice aquí, si caminamos con Él, si estamos con Él, vamos a caminar en el entendimiento. This is a very timely passage because I don't know if it's because I'm getting older or just the craziness of the headlines, but we're living in a time when Christians really don't know how to judge properly, at least I think. Ahora, tal vez parezca que están cambiando los tiempos, tal vez parece que yo me estoy haciendo viejo, pero vivimos en un tiempo en el que parece que los cristianos no saben cómo juzgar o no están viviendo con el buen juzgar. And here Jesus is going to lay out the proper attitude that Christians should have about judging themselves and about judging others. Y aquí Jesús nos está demostrando cómo tenemos que ser juzgados al juzgarnos a nosotros mismos primero y no juzgar a los demás como cristianos. In verse 14, he talks about the fact that his testimony is true, that both he and God the Father bear witness to his testimony. En el versículo 14 nos habla de que Él es la verdad, de que Él es como testigo del Padre, igual que el Padre es como testigo de Él, que son la verdad. So again, this issue of understanding, we're now understanding that Jesus is giving us the Word of God. Ahora, en este problema del entendimiento, no estamos entendiendo que Jesús nos está dando la palabra de Dios. So in verse 15, he says accurately, you judge according to the flesh, I judge no one. Entonces, en el versículo 15, Él nos dice, de acuerdo a la palabra, tú estás juzgando por la carne, yo no juzgo a ninguno. And then in verse 16 he says, but even if I do judge, my judgment is true, for it's not I alone who judge, but also the Father who sent me. Pero incluso en el versículo 16 nos dice, y si yo juzgo, mi forma de juzgar es verdad, yo no estoy juzgando solo, sino con el Padre. And again, interesting in our day and time, with everything that's going on, with all of the changes in our society, all of the things that are going on in the news, Christians look at the world, they look at our society around us and say, I don't know what to do with these things. I don't know how to react. Y en este tiempo son interesantes las cosas que vemos, porque vemos en la televisión, vemos en las noticias y en la multimedia que las cosas que vemos hacen que el cristiano diga, no sé cómo reaccionar a esto. Because as Jesus said, we tend to judge according to the flesh. We tend to judge people based on what we see and what we think, based on our senses and our knowledge and our body. Porque como Jesús lo dice, nosotros tendemos a juzgar a la gente por nuestra carne, por lo que nosotros vemos, por las tendencias de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Jesus says that's not right. We're not to judge according to the flesh, according to the body. Jesús nos dice que esto no está bien, no estamos para juzgar de acuerdo a nuestra carne, a nuestro cuerpo. You see, God's judgment is righteous and true. Vemos que el juzgar de Dios es recto, en rectitud, en verdad.
Because God looks inwardly. God looks on the heart. God looks at our soul. God looks inside. He doesn't look on the outward appearance. Porque Dios mira dentro de nosotros, mira en nuestro corazón y mira en nuestra alma, no mira en las apariencias. So we can't do that, can we? We can't see inside of a person. Entonces nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos ver dentro de alguna persona. And therefore, when we make judgments, especially if they're hasty, we're usually wrong. I didn't get that. If we make quick judgments, we're usually wrong. We get it wrong. Y entonces nosotros cuando hacemos o cuando vemos lo de afuera juzgamos muy rápido y esto es que esté mal. And Jesus doesn't want us to do this. This is not to be the mark of Christians. We're not to be known as judgmental people, but we're to be known as gracious and loving people. Y esto no es lo que nos dice Cristo que hagamos. Nosotros no estamos hechos para ser gente juzgadora, sino que estamos hechos para ser unos cristianos amorosos. Jesus goes on in the next few verses, going up towards verse 18 and 19, to say that by doing this, we're showing that we're not following God, that we're not following the Father, that we don't know the Father. Y entonces Jesús sigue hablando y en el versículo 19 nos dice que Jesús dice que si hacemos nosotros, si juzgamos rápido, no estamos haciendo lo que el Padre nos dice que hagamos. Jesus says that if you knew the Father, you would know me. You would hear my words and understand me, and you would not do these things. Y Jesús dice, si tú conocieras al Padre, tú me conocieras a mí y entenderías lo que yo te digo y no estarías haciendo lo que tú estás haciendo. Very serious and sobering words, because if our lives, if our attitudes are characterized by being judgmental, then we're really showing that we don't have the love of God in us. Palabras muy sobrias y de mucha sabiduría, porque si estamos viendo que estamos juzgando muy rápido, estamos enseñando que no tenemos una buena forma de juzgar o no estamos maduros. And so Jesus comes to all of us. At this point, he's speaking to the Pharisees and the Jews of the day, but he really comes to all of us and says, it's not your place to be the judge. God the Father is the judge. Entonces Jesús viene a nosotros y en este momento en la palabra Él está hablando a los judíos y fariseos, pero nos está hablando realmente a todos, porque nos está diciendo tu lugar no es el lugar del que juzga. It is our place to show mercy. It is our place to be loving. It is our place to show grace. Nuestro lugar es para mostrar misericordia, para mostrar amor, para mostrar la gracia. God is the judge, not us. And when we are judgmental, then that means we are putting ourselves over somebody as God. We are putting ourselves in the place of God, and that's wrong. Dios es el juez, no somos nosotros los jueces. Y cuando nosotros juzgamos, estamos queriendo decir que estamos poniéndonos en el nivel de Dios para otras personas. Am I saying that Christians can't have opinions? Am I saying that Christians can't judge things? No. No estoy diciendo que cristianos no pueden tener opiniones o que no pueden decir cosas. The problem is it's difficult for us as human beings to judge rightly. El problema es que es difícil para nosotros como seres humanos el juzgar correctamente. And have you noticed that Christians today really like to sit in judgment of the world? We complain about political decisions or court decisions or actions of people who don't even know God. ¿Te has dado cuenta que hoy en día a los cristianos les gusta sentarse y juzgar al mundo, juzgar lo que está alrededor? Juzgamos a decisiones políticas o cosas políticas que estén pasando a nuestro alrededor. Now, I don't know about you, but even as a Christian, I struggle with things sometimes. I don't always do the right thing. I don't always make the right decisions. Yo no sé tú, pero como yo como cristiano, alguna vez también lucho con algunas cosas y no hago las decisiones correctas o tengo dificultades en algunas decisiones. But fortunately, thanks be to God, I have God's grace to cover me. I have God's mercy and love and forgiveness. I have the Holy Spirit to help me. Pero por suerte, como cristiano, tengo la gracia de Dios, tengo el amor de Dios y la misericordia que me cubre. So why would I sit in judgment of people that don't claim that? That makes no sense. Entonces, ¿por qué yo me sentaría a juzgar gente que no clama esto? Let me try it this way. Déjame ponértelo de esta manera. If I as a Christian have the truth, and if I have the Spirit of God, Si yo como cristiano tengo la verdad y tengo el Espíritu de Dios, which I believe we do, lo que yo creo que tenemos,
then why would I look at the people that are not Christians, that are not following God, that do not have the Spirit of God, and why would I expect them to look at things the way I do? Entonces, ¿por qué yo debería esperar que la gente que no conoce a Cristo, que no conoce de Dios, que no sabe de Dios, haría las cosas que yo estoy esperando que ellos hagan, si ellos no saben? Honestly, I think that's selfish and arrogant. Honestamente, yo pienso que esto es el pensar en uno mismo y arrogante. Because I'm expecting someone who doesn't know God to behave as though they do. Porque yo estoy esperando que alguien que no conoce a Dios se comporte como si lo conociera. That doesn't make sense, does it? Eso no tiene sentido, ¿verdad? And I think that's why Jesus reminds us of that and reminds us that God did not send his son in the world to condemn the world, but to save it. Y entonces yo pienso que por esto Jesús nos estaba recordando esto, porque Dios no mandó a Jesús al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. If God had sent Jesus to condemn the world would be condemned and all of us would be condemned, right? Porque si Dios hubiera mandado a Jesús para condenar al mundo, todos seríamos condenados, ¿verdad? Because we're all sinners. We're all sinners saved by grace. Porque todos somos pecadores salvados por su gracia. Thanks be to God, that's not what happened. He sent his son because he loved the world and he wanted to save us. He did not want to condemn us. Gracias a Dios, esto no es lo que pasó, sino que Dios mandó a Jesús al mundo para salvarnos, no para condenarnos. It's easy to think of God as being a condemning judge, and judgment is a part of God, and that will come. Y es fácil pensar en Dios como un Dios de condenación, pero no es esto, sino que esto es parte de Dios, pero esto va a venir después. But thanks be to God, that's not how we're to live. That's not our daily walk, is to be in judgment of everything and everybody. Again, we're to be walking in grace. We're to be walking in love and truth. Pero gracias a Dios, esto no es la forma en la que tenemos que vivir. No tenemos que vivir cada día para ser condenados y juzgados. Estamos para vivir en la gracia y en el amor de Dios. We're going to come back to our text and move a little farther forward in just a minute, but I wouldn't be a good teacher if I didn't give you a quiz. So are you ready? Vamos a regresar ahorita a nuestro escrito, pero yo no sería un buen maestro si no tuviera un examen. Entonces, ¿están listos? Okay, so you all know this one way or the other, in one form or the other, in one language or the other, but let's just say it out loud, just because we can. John 3:16. You all know this. Are you ready? Say it with me. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him would not perish, but would have everlasting life. Simple, right? Do any of you know John 3:17? Todos conocemos Juan 3:16. Lo que acaba de decir es que todos en los otros idiomas deberían saberlo, o en cualquier idioma es un versículo que es muy famoso. Y por eso pidió que todos lo repitieran. John 3:17 says, God did not send his son into the world to condemn the world, En Juan 3:16 nos dice, Dios no mandó al mundo a su Hijo para condenar al mundo, but that the world might be saved through him. sino para que el mundo fuera salvo a través de él. We are not the judges of the world, Nosotros no somos los jueces del mundo, but it's so easy to become that way if we let our attitude and our thoughts and how we're looking at things get out of kilter. That's an idiom. Sorry. Become an error. We're not thinking correctly if we do that. pero es muy fácil volvernos jueces si nosotros pensamos y vemos el mundo de diferente manera al verlo como juzgarnos, si estamos viendo las cosas muy rápidamente y solamente por fuera. God is the judge, and Jesus, at this time that these words were spoken, was the only person that was qualified to judge. Jesús es el juez y a este momento en el que él estaba hablando, él era el único que calificaba para poder ser un juez o el juez. And yet he doesn't. Y aún así, aún siendo él el que calificaba, no lo hizo. When the woman was caught in adultery, he didn't judge her. Cuando la mujer fue atrapada en el adulterio, él no la juzgó. He brilliantly said to the men that wanted to kill her, Él brillantemente le dijo a los hombres que querían matarla. you see, stoning is a death sentence. You don't live, and the outcome is never life. You're killed when you're stoned. El ser apedreado era una sentencia de muerte. Tú no vives cuando eras apedreado. Tú no vivías cuando eras apedreado. So when the men standing around picked up stones, and actually, usually at that time it was men and women, when they picked up their stones, Entonces, cuando la gente que estaba alrededor empezó a levantar las piedras, their intention was to kill her. la intención de ellos era matarla. Jesus brilliantly says, okay, fine.
You want to judge her, you want to kill her, great. Let who is without sin throw the first rock. Y entonces brillantemente Jesús les dice, ok, quieren matarla, adelante, pero el que no tenga ningún pecado, lance la primera piedra. And Pastor Bob shared this, and you know the story. Y el pastor Bob compartió esto, ustedes conocen la historia. One by one, they dropped their stones and they walked away Uno por uno ellos dejaron caer sus piedras y se fueron, because they realized they were not in a position to judge her. porque ellos se dieron cuenta que no estaban en una posición para poder juzgar. When all of them were gone, Jesus turned to the woman and said, "Where is everybody?" Cuando Jesús acabó, Jesús se volteó a la mujer y les dijo, ¿dónde están todos? And when she said, "There's no one here to judge her," he said, "I don't judge you either." Y cuando ella dijo, no hay nadie aquí para juzgar, él le dijo, yo no te juzgo tampoco. However, he did tell her to go and to sin no more. Pero de todas formas, él le dijo que se fuera y que ya no volviera a pecar. You see, Jesus was the only person worthy and qualified to judge, and he forgave. Si te das cuenta, Jesús era el único que era calificado y tenía el valor para poder juzgar, pero él no lo hizo. So Jesus teaches us that we are not to sit in judgment. We're not to be God to other people. People are our brothers and sisters. We're to be loving, forgiving, and compassionate. Entonces Jesús nos enseña que nosotros no estamos para ser jueces o para juzgar a otra gente. Nos enseña que estamos para amar, para tener compasión y misericordia a otra gente. Let God be the judge. Dejen que Dios sea el juez. It's not up to us. No nos corresponde a nosotros esto. And when God judges, he will judge fairly, he will judge righteously, he will judge rightly, and he will judge in a loving way. We can't always do that, can we? Y cuando Dios juzgue, Él va a juzgar de una manera correcta, de una manera equitativa y de una manera directa. Es una cosa que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? So back to our red letter text, Entonces, de vuelta a nuestro texto regular, Jesus is telling them, if you really understood what I was saying, if you knew me, you would know the Father. entonces Jesús le está diciendo, si ustedes de verdad entendieran lo que yo les digo, ustedes conocerían al Padre. And he tells them a few other things, such as the fact that you can't go with me, you can't go where I'm going. Y Él les dijo otras cosas, como que ellos no pueden ir con Él, ellos no podían ir a donde Él iba. He was reminding them that because they're under the law, because they're operating in the Jewish law, Él les estaba recordando que porque ellos estaban operando bajo las reglas o la ley romana, they really can't have a part in his kingdom. ellos no podían realmente tener una parte en su reino. And they didn't get it because he was giving them a chance to see the light, to understand, and they didn't get it. Y ellos no entendían. Él les estaba dando la oportunidad de ver la luz, de entenderlo, pero ellos no entendían. And he says to them, the law isn't the answer. He says, unless you believe in me, you're going to die in your sins. He says that in verse 24. He says, the law won't save you. You have to believe in me, or you're going to die in your sins. You're going to be judged. Entonces les dijo en el versículo 24, ustedes tienen que creer en mí. Si no creen en mí, ustedes morirán en el pecado. They didn't understand that, but the judgment did come. Ellos no entendieron esto, pero el juicio llegó. If you remember your history, God sent judgment upon Israel in 70 AD. Si ustedes recuerdan en su historia, Dios mandó a juicio a Israel en 770, 70 AD. en 700 antes de Cristo. About 30 years after Jesus died, judgment came to Israel. Después de que Cristo murió, el juicio vino a Israel. And Israel was judged, and the temple was destroyed. The Roman armies invaded the city, and the temple was thrown down, and their system of law was basically put to an end. There were no more sacrifices. Entonces vino el juicio a Israel, después el templo fue destruido y los romanos llegaron a destruir y entonces las leyes fueron destruidas y ya no había más sacrificios. Jesus says in verse 26, he says, I have much to say to you and much to judge, but he who sent me, in other words, the Father, is true. Y Jesús nos dijo después en el versículo 26, yo tengo mucho que decir y mucho que juzgar, pero el que me mandó es verdad. And he says, what I have declared is from him. I have declared to you what I have heard from the Father. Y él dijo, lo que yo he declarado es de parte de él. Yo he declarado lo que escuché de parte del Padre.
Over in verse 28, he continues, because they just still didn't understand, he continues saying, he says, when you've lifted up the Son of Man, then you will know that I am he. Entonces Jesús sigue hablando con ellos porque ellos no entendían y les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, ustedes entenderán que soy yo. And that I do nothing on my own authority, but I speak just as the Father has given me. Y yo no hago nada en mi propia autoridad, sino que hablo de parte del Padre, que Él me ha dado la autoridad. And he, the Father, who has sent me, is with me. Y Él, el Padre, el que me ha mandado, está conmigo. He has not left me alone, Él no me ha dejado solo, for I always do the things that are pleasing to him. porque siempre estoy haciendo las cosas que le agradan. And the last part of that section, verse 30, says, as he was saying these things, many people believed in him. Y entonces en el último verso, en el 30, decía, mientras Él decía estas cosas, mucha gente comenzó a creer en Él. I believe at that point Jesus was speaking to the future. Entonces yo creo que en este punto Jesús hablaba al futuro. I believe he was talking about his own crucifixion, his own death and resurrection. Yo sé que Él estaba hablando de su propia crucifixión, de su muerte y su resurrección. And I also believe he was referring to the future judgment to come, the judgment that would come to the house of Israel. Y yo sé que está hablando también del futuro, del juicio futuro que venía a la casa de Israel. And many people heard at that point and did believe him. Y mucha gente que lo escuchó en este punto le creyó. But the people that were living in the law did not understand. Pero la gente que estaba viviendo en la ley no lo entendió. You see, the law tells us what we cannot do. Si te das cuenta, la ley nos dice qué es lo que no podemos hacer. It's our teacher. Paul says the law is our schoolmaster, our teacher. Pablo decía que la ley era nuestra escuela, era nuestro maestro. And the law teaches us that we can't reach up to God on our own, that religion is not the way. Y la ley nos dice que nosotros no podemos alcanzar a Dios por nuestra propia cuenta. La religión no es la manera. That's man's effort, Esos son los esfuerzos del hombre and that won't work. y no va a funcionar. You see, the kingdom of God is about love and mercy and grace and about God reaching down to us. Si te das cuenta, el reino de Dios es sobre amor, misericordia y gracia y Dios alcanzándonos a nosotros. And when that happens, we understand. We have the light. We understand what Jesus taught. Y cuando esto pasa, nosotros tenemos la luz, tenemos el entendimiento de Jesús. The law is judgment and condemnation, La ley es juicio y condenación. but the kingdom, the life that God brought us in Jesus Christ, is love, mercy, grace, and liberty and freedom. Pero la luz que Dios nos ha traído, que Dios mandó con Jesús, y la que nos ha dado es entendimiento, libertad, amor y sabiduría. Again, God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world. Y otra vez, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. As Christians today, with all that's going on in the world, we should be known as people that reach out in love. Ahora, en las cosas que han estado pasando en estos tiempos, como cristianos, tenemos que ser gente que alcanza a gente con amor. We should put our arms out in love to love people, to accept people, to embrace people. Debemos extender nuestros brazos para alcanzar a la gente en amor y poder atraer a la gente con amor. Not to push people away from God. No para empujar a la gente o alejar a la gente de Dios. We should be people that are known as people that love like Jesus loved Tenemos que ser gente que es conocida por ser gente que ama a la gente como Jesús amó. and leave the judgment to God. God will judge. He will make all things right. Y deja el juicio para Dios. Dios va a hacer el juicio. Él va a hacer las cosas correctamente. You can judge yourself so that you examine yourself and lead a righteous life. Tú puedes juzgarte a ti mismo para que te puedas examinar a ti mismo y corregir tu vida. And you can speak the truth and say this is right and this is wrong, and that's okay. Y tú puedes hablar la verdad y puedes decir esto está mal y esto está bien, pero esto está bien. But the bottom line is Pero la línea final es esta. that in order to help bring people into the kingdom, in order to help establish Christ's kingdom, we need to be known as people of love, not as people of judgment. En orden, para poder ser gente que puede traer gente al reino, tenemos que ser gente que sabe amar o que demuestra el amor, no gente que juzga. As I said earlier, if we sit in judgment over someone, we're trying to be God over them. Como lo dije hace más temprano, si nosotros nos sentamos a juzgar a alguien, estamos tratando de ser Dios sobre ellos. But do you trust God? Entonces, ¿tú confías en Dios? Seriously, I really want you to ask yourself that question because, over time, we have to examine ourselves. De verdad quiero que te hagas esta pregunta porque en el tiempo tenemos que examinarnos a nosotros mismos.
And sometimes we find that what we think or what we believe or how we act isn't right. Y algunas veces encontramos que lo que hacemos o lo que creemos no es lo correcto. When I was younger, I was a much more judgmental person. I know you don't believe that. Cuando yo era joven, yo era alguien mucho más que juzgaba mucho más. But that's not right. Pero eso no está correcto. Because if I trust God, Porque si confío en Dios, if I trust that God is good, si confío en el Dios que es bueno, if I trust that God is righteous and merciful and loving, si confío en la rectitud de Dios y de su amor, if I trust that God looks inwardly and looks inside of me or looks inside of another person, si confío que Dios mira dentro de mí o dentro de otra persona, and if I really trust Him, y si de verdad confío en Él, then I can trust Him. Go ahead. entonces puedo confiar en Él I can trust Him to bring them to where they need to be. para que los traiga a donde deben de estar. It's not my job. No es mi trabajo. My job's to speak the truth. Mi trabajo es hablar la verdad. My job's to love people. Mi trabajo es amar a la gente. My job's to help people. Y mi trabajo es ayudar a la gente. And if someone's doing something I don't think is right, I should be praying for them, right? Y si alguien está haciendo algo que yo pienso que no está correctamente, que no está haciéndolo bien, yo debería orar por él, ¿verdad? But nowhere in the scriptures does it say the judge is Jim. Pero en ninguna parte de la escritura dice que el juez es Jim. I've got bad news for you. Y tengo malas noticias para ti. It doesn't say you are either. Y tampoco dice que tú eres el juez. Look at verse 31. Jesus said one more time to the Jews, just trying to get them to understand. He says, "If you abide or live in or walk in my word, you are my disciples, you are my students, and you will know the truth, and the truth will set you free." Y Jesús les seguía diciendo, porque ellos seguían sin entender: si tú caminas conmigo en mi palabra, tú vas a conocer la verdad y vas a ser mi discípulo, y vas a conocer la verdad y la verdad va a hacerte libre. When you get off of the throne of your own self-righteous judgment, when we all do that, Cuando todos nos bajemos de nuestro trono de egoísmo y de juicio, and we put God back on that throne where he belongs, y cuando pongamos a Dios de vuelta en ese trono donde Él pertenece, you're free. vas a ser libre. Because it's no longer your responsibility to sit in judgment over other people. Porque ya no es tu responsabilidad para sentarte sobre la gente y juzgarla. And that's freeing. Y esto es lo que te hace libre. And when you love people, and when you take care of them, and when you bless them, you're free. Y cuando tú amas a la gente, cuando tú los cuidas, cuando tú los bendices, tú eres libre. Trust God to do what's right. Trust God to be the judge. Confía en Dios para hacer lo que es correcto. Confía en Dios para que sea el juez. Set yourself free. Put that role down. Hazte libre, deja esa piedra. It's not for you. No es para ti. Trust and love people, love God. Give people to God in prayer. Ama a la gente, ama a Dios y deja a la gente en oración en Dios. And we need as Christians to live our life in such a way that we are Jesus's mouth, Tenemos que, como cristianos, vivir nuestra vida en una manera en la que podemos ser la boca de Jesús, speaking words of love. hablando palabras de amor. We are Jesus's hands, Somos las manos de Jesús. and we are doing things that are good for people. We're building them up. Estamos haciendo cosas que sean buenas para la gente, que lo esté haciendo crecer, We're not tearing them down. que no los estemos destrozando. And we're using our feet as Jesus's feet to go where he would lead us. Y estamos usando nuestros pies como los pies de Jesús para que nos lleve a donde Él nos quiera llevar. Because there's a world out there that has already been judged. Porque hay un mundo allá afuera que ya ha sido juzgado. The world is very judgmental and harsh on its own people, on itself. Porque el mundo enjuicia muy fuertemente y juzga muy fuertemente a su propia gente. That world does not need one more person heaping guilt on them. Ese mundo no necesita una persona más que sea culpable en él. That world needs the love of Christ. Ese mundo necesita el amor de Cristo. Go and do likewise. Go love the world. Ve y hazlo como esto. Ve y ama al mundo. And then be like God. For God so loved the world Entonces sé como Dios, porque Dios amó al mundo, that he sent his only son. que mandó a su único hijo. He did not send his son into the world to condemn the world, Él no mandó a su hijo para condenar al mundo, but that the world might be saved through him. sino para que el mundo fuera salvo a través de él. The gift of God is everlasting life. El regalo de Dios es vida eterna. Be life to the people around you. Sé vida para la gente que está alrededor de ti. Walk in Jesus' ways. Camina en los caminos de Jesús. If the greatest judge ever
didn't judge, Si el más grande juez de todos los tiempos no juzgó, then we can't judge. entonces nosotros no podemos juzgar. And like I say, when you do that, Y como te lo dije, cuando tú haces esto, you truly will be free in Jesus. tú ciertamente vas a ser libre en Jesús. Amen. Amén. Thanks be to God for his word. Amen. Gracias a Dios por su palabra. And go out and love people this week. And Felix, thank you. Ah, thank you.